Saudara sekalian untuk maju ke depan. So I Paling invite- enggak satu kursi saudara maju ke I depan. invite all of you to move forward at least one seat ahead, Terutama yang di sebelah kiri sini kelihatannya banyak yang duduk depan. Mari maju ke depan satu especially langkah. everyone on the left side. Let's move forward. Saudara, kita dalam kehidupan kita mau maju ke depan. In our lives, we want to move forward. Kita mau bersama-sama maju lebih lagi. We want to move forward together. Progresif artinya semakin berkembang, Progressive means to develop even more, semakin dewasa. to be more mature, Well advanced artinya sangat maju dalam kehidupan kita. to be well advanced in our lives. Saudara, di dalam firman Tuhan pada pagi hari ini, In the Word of God this morning, kita akan fokuskan dalam kehidupan kita akan firman Tuhan untuk grow, saudara. we will Untuk kita focus. bertumbuh. We will focus about growing for us to grow. Saudara, kalau saudara melihat dalam discipleship journey kita, yaitu come, grow, serve, lead. If you look at the disciple journey, which is to come, grow, serve, and lead, Pada pagi hari ini kita akan berbicara lebih lagi dalam kehidupan kita untuk kita bertumbuh, saudara. this morning To we will grow. talk about for us to grow. Kita nggak mau hanya datang ke gereja just to come, We don't want to just come to church, tapi kita mau grow dalam kehidupan kita. but we want to grow in Kita our mau lives. berkembang dalam kehidupan kita, saudara. We want to develop in our Di lives. dalam firman Tuhan yaitu bulan lalu, bulan April, bulan Mei, bulan Juni, 3 bulan ini, saudara. This past 3 months, starting from Kita last akan month to belajar next month, lebih banyak lagi tentang grow, bagaimana kita bertumbuh. we will learn even more about how to grow. Bulan lalu kita belajar tentang rolling stone, bagaimana ada batu-batu dalam kehidupan kita yang Tuhan mau bentuk dalam kehidupan kita. Last month we learned about rolling stone, maybe the stones in our lives that hinder us that God wants to take away. Tapi bulan Mei ini kita belajar tentang grow di dalam kehidupan kita internally, saudara. But this month we want to learn about how to grow internally, Dimulai dari dalam, starting from the inside. bukan suatu yang kelihatan. It's not something that's seen. Kalau saudara melihat saya, saudara bisa melihat secara kelihatan. If you see me, I'm visible. Tetapi yang kita lihat yaitu internalnya kita, saudara. Deep in our hearts. But we want to talk about the internal growth deep in our hearts. Yang tersembunyi yang orang lain nggak tahu, saudara. That is hidden, that nobody else can Tapi see. kita perlu jelas-jelas mengerti yaitu panggilan kita. But we need to clearly understand that our calling, Tujuan hidup kita, our purpose, inti dari kehidupan setiap pada kita the core of our lives adalah pertumbuhan. is growth. Saudara, ada mau yang daripada kita semua mau umur 10 selama-lamanya? Any of us want to stay 10 years old all our lives? Mudah-mudahan enggak kan, saudara. Hopefully no. Anak saya pada saat kita merayakan birthday dia, kita katakan kamu maunya apa? Saya tanya. My daughter, when she celebrated her birthday, I asked her, what do you want? Dia bilang maunya umur 11, saudara. She said she wants to be 11. Yang kecil waktu saya tanya, Katie kamu umur 7, kamu mau umur berapa? Kamu maunya apa? The younger one, Kathy, who's 7 years old, I asked her, what do you want? Dia mau umur 12 katanya. She said she wants to be 12 Karena dia mau lebih besar daripada cicinya. because she wants to be older than her sister. Setiap daripada kita dipanggil untuk bertumbuh, saudara. Each one of us is called to grow. Allah ingin kita untuk bertumbuh dalam kehidupan kita. God wants us to grow in our Jangan lives. kita sampai lupa panggilan dalam kehidupan kita yaitu bertumbuh, saudara. Let us not forget this calling, which is to grow. Pada pagi hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan di This dalam Markus 7 ayat 32 sampai 35. Kita akan baca sama-sama. This morning we will learn from Mark 7, verse 32 Bagaimana to Tuhan ingin 35, membawa kita untuk lebih bertumbuh lagi dalam kehidupan kita. how God wants us to grow in our lives. Kita akan baca sama-sama, saya akan baca bahasa Indonesia, Michelle akan membaca bahasa Inggris. We will read together. Di situ ayat 32 dikatakan, di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap dan memohon kepadanya supaya ia, yaitu Yesus, meletakkan tangannya atas orang itu. There some people brought to him a man who was deaf and could hardly talk, and they begged Jesus to place his hand on him. Ayat 33 dikatakan, dan sesudah itu Yesus memisahkan dia dari orang banyak sehingga mereka sendirian. Ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. After he took him aside away from the crowd, Jesus put his fingers into the man's ears. Then he spit and touched the man's tongue. Kemudian setelah menengada ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, Ephata, artinya terbukalah. He looked up to heaven and with a deep sigh said to him, Ephata, which means be open. Ayat 35, maka terbukalah telinga orang itu dan seketika itu terlepas pulalah pengikat akan lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik. At this, the man's ears were opened, his tongue was loosened, and he began to speak plainly. Suatu yang luar biasa, saudara, kalau kita belajar. This is something that's amazing that we learn. Tuhan Yesus mengatakan suatu yang luar biasa yang dikatakan Tuhan Yesus. Jesus said something amazing, Yaitu dikatakan terbukalah. which is to be open. Pada pagi hari ini kita akan belajar dalam firman Tuhan di dalam
bagaimana Tuhan ingin membukakan dalam kehidupan kita. This morning we want to learn about how God wants our lives to be open, Ada sesuatu yang dibukakan oleh Tuhan. or something to be opened by Saudara, kalau God. waktu kita membaca, orang ini yaitu orang yang tuli secara fisikal, saudara. When we read, we learn that this man is deaf physically. Kalau kita menyimak ayat sebelumnya, kalau saudara baca di dalam Markus pasal 7, If you pay attention to the previous verses in Mark 7, Tuhan Yesus berbicara banyak hal di dalam bagaimana kita mendengar, saudara. Jesus talk a lot about how we listen. Pada pagi hari ini, saya percaya Tuhan Yesus ingin membuka akan telinga kita. I believe this morning God wants to open our ears. Mungkin telinga kita secara fisikal oke. Maybe physically our ears are fine. Mungkin secara fisikal telinga kita bisa mendengar dengan baik. Maybe physically our ears can hear well. Saya ngomong, saudara bisa mendengarkan. I talk, you can hear. Tetapi pada pagi hari ini kita ingin bicara bagaimana spiritual ears kita. But this morning we want to talk about our spiritual ears. Saudara, di dalam kehidupan kita, In our lives, mungkin kita ada yang tuli rohani. maybe some of us are spiritually deaf. Atau mungkin kita nggak benar-benar tuli, tapi kita nggak bisa mendengar apa yang Tuhan katakan dalam kehidupan kita. Or maybe we're not truly deaf, but we can't hear what God says Kita nggak to tahu us. hidup kita mau kemana. We don't know where is our life going. Karena telinga kita belum terbuka secara spiritual, saudara. Because our ears have not been opened spiritually. Belum terbuka secara spiritual. Pada pagi hari ini, saudara. This morning, Saudara, kalau lihat dalam kehidupan kita begitu banyak suara yang berusaha berbicara mengontrol arah hidup kita. maybe there's a lot of noises that try to control our lives. Ambisi mengatakan, mungkin ambisi kita mengatakan itu seperti yang di tengah. Maybe Mengatakan, our ambition says just like the picture in the ayo middle. lakukan ini, lakukan itu. Let's do this, let's do that. Mungkin impian kita mengatakan, ayo saya ingin ini, saya ingin itu. Maybe our dreams say, I want to do this, I want to do that. Rekening bank kita berkata, saya nggak cukup penuh, penuhin dong. Our bank account says, I am not full enough, fill me up. Anak-anak kita mungkin mengatakan kepada kita, aku tidak peduli apa maunya papa dan mama, saya hanya mau kamu mendengarkan saya. Maybe our children says, I don't care about what your mom says, I know what I want. Mungkin Facebook mengatakan kepada saudara, yuk post lebih lagi. Maybe Facebook says, post even more. Lebih eksis katanya. Be more exist. Yes. You don't know that? Lebih eksis lagi di dalam sosial media, saudara. Exist even more in social Jadi media. saudara dipanggil untuk terus berada dalam sosial media, pencet terus, saudara. So we are called to always be in social media. Jadi satu hari paling nggak ada 3 post misalnya, saudara So maybe in dipanggil. one day you have at least 3 posts. Banyak hal-hal yang mengatakan kepada kita, mungkin salah satu holiday agent kita mengatakan, yuk kamu vacation terus, kamu butuh vacation kayaknya gitu. Maybe one of the traveling agents we know say, hey, let's go on vacation, you need one. Jadi dari kehidupan kita, saudara, kita nggak terlepas begitu banyak suara dalam kehidupan kita. In our lives, we cannot be free from all these noises. Pertanyaannya pada pagi hari ini, apakah saudara mengenal suara Tuhan di balik semua suara-suara yang berusaha berbicara dalam kehidupan kita? The question this morning is, do you know God's voice behind all these other noises Bisa speaking bedain into our nggak sih, lives? kita itu bisa bedain nggak antara suara Tuhan dan suara yang lain-lainnya? Can you differentiate between His voice and all the other Pada noises? pagi hari ini, pada saat Tuhan Yesus menyembuhkan akan orang tuli, This morning when Jesus healed the deaf, Tuhan juga ingin break spiritual deafness dalam kehidupan kita, saudara. Jesus also wants to break the spiritual Supaya deafness in our telinga kita lives. secara spiritual terbuka. So spiritually our ears can be open. Supaya kita bisa mendengar langsung dari Tuhan. So we can hear directly from God. Kita nggak perlu mendengar dari orang lain, tapi kita mendengar dari Tuhan secara langsung. We don't want to hear from others, but want to hear directly from Him. Saudara, saya belajar, your growth, setiap pertumbuhan kita is determined by how well you listen. I learned that your growth is determined by how well you listen. Pada saat kita berada dalam doa beberapa hari yang lalu, When we were in prayers a few weeks ago, bangsa or 3 Israel days ago, dikatakan berputar-putar 40 tahun. Kenapa? Karena mereka nggak bisa mendengar. it says that the Israelites were running in circle for 40 years because they could not listen. Orang bisa kena denda, saudara, ternyata. People apparently could get fined. Mortgage bisa kena denda. Mortgage ternyata. could get Saya fined. nggak pernah tahu ada denda dalam mortgage, saudara. I didn't know there was a fine in mortgage before. Sampai hari Jumat baru saya belajar, saudara. Until last Friday I learned Karena orang nggak mendengarkan warning yang sudah dikasih, saudara. because someone didn't pay attention to the warning that was given. Saudara, banyak hal bisa terjadi dalam kehidupan kita. A lot of things can happen in our lives. Pertumbuhan kita, But our growth, suatu maturity dalam kehidupan kita, a majority of our lives, determined by how well we listen. is determined by how well we listen. Bagaimana saudara mendengar dalam kehidupan saudara? How do you listen in your lives? Saudara, kalau saya di tempat pekerjaan, saudara, At my work, kalau ada auditor datang, saudara, If ini
Ini open karena adik saya juga auditor, I can talk about auditor. If an Saudara. auditor comes, I can be open because my sister is also an auditor. Saya juga pernah ex-auditor, saudara. I was a former auditor. Mereka datang ke dalam office saya, saudara. If they come to my office, Pertama-tama yang saya lihat apa coba, the saudara? first thing I see, Coba tebak apa? guess what? Yaitu mereka bawa notes atau enggak. It is whether they bring news or not. No, notes. Notes, if they bring notes or not. Kalau mereka nggak bawa paper, If they don't bring paper, saya bilang, okay, you can go back and bring notes with you. I say, you can go back and bring notes with you. Karena mereka nggak bisa listen and then remember langsung, saudara. Kalau mereka nggak nyatet. Because they can't listen and remember if they don't take Maturity dalam notes. kehidupan kita is determined how well you listen. Majority of our lives is determined by how well you listen. Bahkan di dalam pekerjaan, Even in our di job, dalam keluarga kita pun, in our family. saudara mau punya suami yang nggak mau dengerin istrinya? Do you want to have a husband who doesn't listen to his wife? Ayo coba. Saya kalau nggak bisa mendengarkan istri saya, udah get in trouble, saudara. If I don't listen to my wife, I get in trouble. Semua yang suami-suami ketawa semua. All the husbands laugh. Saudara, dalam kehidupan kita semua maturity kita determine bagaimana kita listen. In our lives, our maturity is determined by how well we listen. Kalau kita nggak bisa mendengar, saudara, Can we listen? itu menunjukkan mereka nggak mature dalam kehidupan mereka. If we can't listen, that means we're not mature. Saudara, kita belum dewasa dalam kehidupan kita. We are not mature yet in our lives. Waktu mereka datang itu auditor, saudara biasanya nanya saya pertanyaan gitu, saya kasih jawaban. Oke, jawabannya tuh begini gitu. Kalau mereka nggak bawa notes soalnya, saudara. Pernah mereka nggak bawa notes, saya biarin, and then saya jawab. Usually if the auditor comes and they don't take notes, because it has happened before, Mereka nggak ingat setelah itu. Mereka balik ke office mereka, they go back to their office and they mereka don't catat remember. jawabannya, saudara. They try to type up the answers, And then they don't remember, mereka lupa. but they don't remember. So mereka datang lagi, oh saya mau nanya lagi pertanyaan ini sama saya gitu. So they will come back to my office and ask the question Dan saya again. secara nice, saya bilang kamu sekali ini bawa notes nggak gitu. And nicely I will say, Tapi "Do you bring lama-kelamaan notes saya this belajar, time?" saudara. The first thing you do when they come in is to check bawa notes nggak, saudara. So I learned the first thing to do when they come is to check whether or not they Bahkan bring notes. manajer mereka pada saat mereka sudah manajer, they always bring notes. Even when they have become managers, now I learned that they always bring notes. Karena maturity itu kalau saya lihat mereka nggak bawa notes itu berarti pasti new associate, orang baru. Because if they don't bring notes, I can tell that they're a new associate. Karena kalau sudah experience, saudara, Because if you're experienced, atau sudah manager, or if you're already a they manager, already bring notes. they would have their notes with them. Nah, saudara ada notes nggak pagi hari ini? Do you have notes this morning? Determine by how well you listen. It determines how well you listen. Ciri-ciri orang, ada beberapa ciri-ciri orang, saudara. Kita bisa belajar pada hari ini dari firman Tuhan. Ciri-ciri orang yang bisa listen to God well. There are 3 signs of people who can hear God well. Kita akan belajar pada pagi hari ini. We will learn this morning. Yang pertama yaitu di dalam firman Tuhan dalam Markus dikatakan. The first Ayat one in 13 Mark dikatakan. 7 verse 13. Dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku. Demi adat istiadat yang kamu ikuti itu dan banyak hal lain seperti itu yang kamu lakukan. Thus you nullify the word of God by your tradition that you have handed down, and you do many things like that. Dengan demikian firman Allah kamu nyatakan nggak berlaku demi adat istiadat yang kamu ikuti. Thus you nullify the word of God by your tradition. Dengan demikian, saudara, Thus, yaitu suatu konklusi. that's a conclusion. Konklusinya yaitu kamu nggak dengerin firman Tuhan. The conclusion is you don't hear the word of Kamu God. lebih menghormati akan adat istiadat kamu. You respect your tradition more. Kamu lebih menghormati akan culture You kamu. respect your culture more. Dikatakan dalam firman Tuhan, kenapa? Why? Thus, dengan demikian, kamu lebih menghormati akan adat istiadat kamu. Thus you respect your tradition more. Dengan demikian, saudara, berarti ada alasannya, saudara. Thus, that means there's a reason. Nah, saudara kalau baca lebih lagi dalam firman Tuhan dalam buku Markus, If you- pasal 7, If you read more in Mark 7, there is a reason mereka nggak dengerin firman Tuhan, saudara. there's a reason why they didn't hear Nah, the word of jawabannya God. di next one. Yaitu di Markus 7 ayat 6 sampai 7, saudara. In Mark 7 verse 6 to 7, Dikatakan bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan yaitu perintah manusia. these people honor me with their lips, but their hearts are far from me. They worship me in vain. Their teachings are merely human rules. Hati mereka dikatakan jauh daripadaku, Tuhan bilang. It
It says their hearts are far from me. Mereka bisa berada dalam gereja, Maybe they're in church. mereka bisa mengatakan hal-hal yang mulia, Maybe they can say things that are good. mungkin mereka bisa di depan orang mengatakan hal-hal yang baik, Maybe they can say good things tapi in front of dikatakan people. firman Tuhan yaitu hatinya jauh daripadaku. But it says that their hearts are far from me. Makanya itu dikatakan dengan demikian mereka tidak bisa melakukan firman Tuhan. And thus they cannot do the word of God. Mereka berusaha mengganti akan firman Tuhan. They try to replace the word of God. Karena hatinya jauh daripadaku, saudara. Because their hearts are far Pada pagi from. hari ini orang yang bisa mendengarkan akan suara Tuhan This morning, people who can listen to God's word adalah orang yang ngerti bahwa relationship mereka, kehidupan mereka itu yaitu suatu relationship dengan Tuhan, bukan suatu results. are people who understand that their relationship with God is a relationship. It's not based on results. Kita perlu cek hati kita. We need to check our hearts. Apakah kita bersama dengan Tuhan itu karena kita perlu jawaban Are we with God because we need answers? atau karena kita punya hubungan? Or because we have a relationship? Saudara, yang mana yang di hadapan kita? Which one is it? Karena untuk mencapai suatu solusi atau tujuan, Because to find a solution, seringkali kita mengarahkan diri kita untuk menerima langkah-langkah dari Tuhan. oftentimes we direct ourselves to receive the steps from the Lord. Kita punya pertanyaan, Tuhan aku mau kemana? We ask God questions. God, where am I going? Dan kita menunggu akan jawaban dari Tuhan. And we wait for His answer. Tapi kita hanya menunggu jawabannya di bagian itu aja. But we only wait for that answer in that particular area. Jadi hubungan kita dengan Tuhan itu yaitu suatu jawaban pertanyaan. So our relationship with God is based on a question and an answer, Tapi bukan hubungan. but not a relationship, Bukan suatu menyandar kepada Tuhan. not a dependence on Him. Saudara, kita perlu belajar dalam firman Tuhan. We need to learn from this word. Tuhan mau kita mempunyai hubungan yang intim. God wants us to have an intimate relationship, Gak hanya either results, not just based on the gak results, hanya karena jawaban. not just because of answers. Saudara, dalam pengalaman saya dengan Tuhan, In my experience with God, saya seringkali bertanya sama Tuhan, saudara. oftentimes I ask God questions, Dan Tuhan gak jawab. and God does not answer. Banyak pertanyaan saya tanya, A lot of questions I ask gak dijawab sama Tuhan. have not been answered. Saudara pernah secara demikian? Have you experienced that? Saya harap pernah, kalau nggak pernah hebat, luar biasa saudara. If Setiap you pertanyaan haven't, dijawab. That's amazing. Saya nanya banyak hal nggak dijawab sama Tuhan. I ask a lot of things God does not answer. Bahkan hal yang paling penting pun menurut saya tanya. Even the things I find very important Yang saya tanya saudara, that I ask, nggak dijawab. He does not answer. Tapi banyak juga But there's also a lot of things yang saya tanya beberapa tahun lalu, that I asked years ago. dijawab. He answers. Jadi key-nya apa saudara? So what is the key? Key is Tuhan jawab saat Tuhan mau jawab. The key is God answers when He wants to answer. It's not in our time. It's not in our Bukan timing. kita yang dikte Tuhan, Tuhan kamu jawab jawabannya sekarang. It is not us who get to dictate, God, you answer it now. Tapi Tuhan yang menjawab pada saat hubungan Tuhan dengan kita dekat, Tuhan tahu kapan dia mesti jawab, Tuhan yang akan jawab pada saat itu saudara. But as our relationship with God is close, He knows when to answer Tapi the kalau question we hubungan ask. kita dengan Tuhan hanya tanya jawab saja, But if our relationship with God is just questions and answers, dan kita nggak punya suatu hubungan, and we don't have a relationship, saat fokus kita hanya jawaban, when our focus is only on the answer, pada saat kita datang Tuhan hanya mencari when jawaban, we only come to God to find answers, kita akan miss apa yang Tuhan mau katakan. we will miss what God wants to say. Karena sering sekali dalam kehidupan saya pada saat saya berdoa, Oftentimes in our lives when I pray, saya minta something nggak dijawab sama dia. I ask for something and He doesn't answer. Tapi udah gitu Tuhan bicara topik lain. But God talks about something different. Saudara pengalaman gitu, jadi misalnya nanya something itu, Tuhan kamu jawab ini dong. Nggak dijawab, udah gitu tiba-tiba ngomongnya lain lagi gitu saudara. Have you ever experienced this? You say, God, can you please answer this? But then He talks about something completely different. That's Jesus to you. That is Jesus to you. What's important for Him needs to be what's important for us. What's important to Him is to be important for us. Saudara, fokus kita apa dalam kehidupan kita bersama dengan Tuhan? What is our focus in our lives Kita with tuh Him? nyari jawaban Tuhan doang, Do we just look for answers? atau kita mau hubungan yang dekat dengan Tuhan? Or do we want to have a close relationship with Him? Saudara pernah nggak sama kalau misalnya belum punya suami istri, boyfriend, girlfriend, suami istri deh. Maybe Jadi in lebih your, banyak ya. in your marriage or your relationship with your boyfriend or Atau dengan girlfriend, teman-teman kita. Saudara pernah nggak or with your tanya, friends? saya pernah nanya komen gitu ya saudara sama istri saya gitu, saya minta komen, kamu kasih kayak komen cara saya pakaian dong. Have you ever said maybe to your wife, can you please just give a comment about how I dress? And then tiba-tiba kalau misalnya saya nyuci piring saudara, And then maybe when I do dishes,
Dia kasih komen saudara. She gives comments. Saya nggak minta komen tapi dikasih. I didn't ask for them, but she gave them anyway. Waktu saya buang sampah saudara. When I take out the Saya nggak trash, minta komen gimana cara buang sampah. I didn't ask her to give Tapi comments dia ada about how to komen take out juga the saudara. trash. Dia ada komen juga saudara. But she gave them anyway. Saya juga nggak minta cara saya tidur tuh, saya nggak minta dia komen saudara. I didn't ask her to comment about how I sleep, Tapi juga dia kasih komen saudara. but she gave comments anyway. Saudara mengalami hal demikian dalam kehidupan kita? Do you experience it in your lives? Kenapa saudara? Why? Because relationship. Because relationship. Tuhan akan komen on your life hal-hal yang Tuhan ingin komen dalam kehidupan kita. God will give comments in your life in the areas Kalau that saudara He punya wants you to hubungan yang comment. dekat dengan Tuhan, If you have a relationship with God, sama seperti hubungan kita dengan suami atau istri kita, it's like a relationship with your husband or your sama wife, dengan teman-teman kita yang berada dalam kehidupan it's kita, like with your relationship with your mereka akan friends. komen on anything saudara. They will give comments on anything. Saudara nggak bisa bilang saya perlu komennya cuma A doang. You can just say, I only want your comments in A. Yang lain-lain jangan komen dong. Everything else, don't give comments. Kalau saya gemukan ya jangan komen lah. If gitu. if Saudara, I gain benar ya? weight, don't say anything. Saudara dalam kehidupan kita seringkali, kalau kita berada dalam suatu hubungan, they will talk about everything dalam kehidupan kita saudara. Oftentimes in relationships, Nah the other bagaimana, person will talk about everything. bagaimana dengan kehidupan kita bersama dengan Tuhan? What about our relationship with Kita God? perlu terbuka, telinga kita dibuka saudara. We need to be open. Our ears need to open. Mata kita dibukakan Our eyes need to be open. bahwa kita bersama dengan Tuhan ada suatu hubungan. That with God, it is a relationship. Seringkali Tuhan nggak jawab dalam kehidupan kita saudara. Oftentimes God doesn't answer. Seringkali Tuhan jawab juga dalam kehidupan kita. Sometimes He does. Tapi waktunya Tuhan saudara. But in His timing, Orang yang bisa listen to God, tahu bahwa kehidupan dia bersama Tuhan bukan hanya mencari jawaban. those who have a close relationship with God know that relationship is not just based on an answer, Tetapi suatu hubungan dalam kehidupan dia. but a relationship. Dikatakan God knows the right step for your current situation or season. God knows the right step for your current situation or Tuhan season. tahu cara yang paling tepat, solusi yang paling tepat yang kita cari. He knows the exact solution that we need, Langkah yang paling tepat. the right step. Masalahnya mungkin terlihat sama, mungkin saudara punya masalah yang sama seperti yang lain gitu. Maybe the problem looks the same with others, Tetapi solusinya bisa berbeda. but the solutions can be different. Tergantung daripada situasinya atau musimnya. Depends on the situation and the season. Saudara dalam kehidupan kita, God knows, Tuhan yang tahu saudara. In our lives, He knows. That's why kita perlu mempunyai hubungan yang dekat dengan Tuhan. That's why we need a close relationship with Itu Him. yang pertama. Yang kedua saudara, That is the first point. The second one, dikatakan dalam Markus 7 ayat 16 dikatakan, barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Mark 7 verse 16. If any man have ears to hear, let him hear. Katakan kepada kanan kiri saudara, mendengar, Tell your neighbor to hear, to listen, mendengar. to Saudara, dalam hear. kehidupan kita perlu mendengar. We need to hear or listen. Kita mesti mendengarkan dengan sungguh-sungguh dalam kehidupan kita saudara. We need to really listen. Saudara dikatakan yaitu not just hear but listen Tuhan. Dikatakan yaitu suatu kesepian adalah suatu kekuatan di dalam kesepian itu. To not just hear but listen. It says that silence is a source of great strength. Saudara, beberapa bulan lalu saat kita lagi spring break di Galveston saudara. A few months ago when we went to spring camp to Galveston, Satu hari itu cuacanya dingin sekali saudara. this one day the weather was so cold Karena masih pagi-pagi banget jam 6 pagi saudara. because it was so early in the morning at 6 Gak a.m. ada orang lain di sana. Saya keluar dari rumah, saya lihat gak ada orang lain sama sekali I got saudara. out of the house and there was no one else there. Gak ada suatu suara apapun There saudara. was no other noise. Gak ada suara mobil, There were no noises of cars, gak ada suara orang berbicara, noises of people speaking, gak ada suara pesawat udara, noises of airplanes. atau tidak ada suara yang lain saudara. There were no other noises. Sepi total. It was complete silence. Rasanya aneh saudara, kita ini biasa hidup cepat gitu ya dalam Houston segala. Kita mendengar suara-suara tapi berada tempat yang gak ada suara. It felt a bit weird. I'm used to living in Houston, such a busy city, but then there was just no noises at the time. Namun di tengah kesepian itu waktu saya duduk dan saya baca firman Tuhan, But in the midst of the silence, as I was reading the word, saya mulai notice ternyata ada suara saudara. I started noticing, hey, there were actually noises. Ada suara burung-burung yang There were- terbang. Birds singing. Mereka berkicau-cicau pagi-pagi hari. The birds were singing in the morning. Ada suara angin yang menderu karena waktu itu anginnya kenceng. There was the sound of the wind blowing. Ternyata
Di kejauhan juga saya bisa mendengar suara ombak di pantai, saudara. And even from afar, I could hear the waves crashing. Terus waktu saya jalan, saudara, maklum berat. And when I was walking, because Yaitu I'm heavy, kayunya juga ada suaranya ternyata, saudara. I could hear the sound of the wood creaking. Ada suara deriknya, truk, truk, There truk. was a Saudara bisa sound mendengar. of the wood. And then saya juga bisa dengar ternyata nafas saya berat juga ya, ada suara nafas. And I could even hear the sound of my breath. Ternyata saudara saya nemuin, I found sepi itu juga ada suaranya. that even in silence there is a sound. Tapi kita nggak pernah dengerin. But sometimes we choose not to hear it Karena ada suara lain yang lebih keras dalam kehidupan because kita. there are other louder noises. Setiap kali kita dibombard oleh kesibukan kita, We are always bombarded by our busyness. komunikasi yang tanpa henti. Saudara pernah lepas dari handphone mati, saudara rasanya nggak bisa komunikasi. Our non-stop communication, we always have our phones with us. Suara bising, entertainment, Noises of entertainment, bermacam-macam stimulasi yang memenuhi akan pikiran kita, saudara. all the stimulations that fill up our mind. Tapi sekali-kali kita perlu mendengarkan suara-suara lain dalam kehidupan kita. But sometimes we need to listen to other noises. Suara dalam diri kita yang terdengar bila kita benar-benar nyepi, saudara. The sound inside us when we really take the time to have a quiet time. Saya dikasih ada suatu waktu 5 tahun saya kerja di Live Nation. After 5 years working for Life Nation, Saya dikasih jadi boleh pilih hadiahnya apa, saudara, gitu ya. I get to ask what present I get. Saya pilih yaitu clock, saudara. I choose a clock Karena kelihatannya keren kan, saudara. because it looks cool. And then saya dapat, So I saya got it. masukin baterainya, saudara. I put the batteries in. Saya nyalain, I turn it on. and then setelah berapa menit, After a few minutes, saya mulai notice something annoying. I started noticing something annoying. Karena suaranya tek, 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 tek. Lagi kerja itu ada suara tek, tek, tek. Gimana ya, ada apa ini? Saya baru notice. As I was working, there's that background noise, and I started noticing it. Padahal semuanya sepi, tiba-tiba ada suara tek, tek, tek. And then saya merasa, aduh ini ganggu banget ya. Everything else was quiet, and I started feeling annoyed by this Saya voice. mulai coba taruh jauhan dikit. So I Saya put taruh it a jauhan little dikit. further Saya nggak bisa dengar, saudara. Saya so taruh that I jauhan can't dikit. hear it. Masih tetap kedengeran. I can still hear it though. Karena pada saat itu di office saya sepi, saudara. Because at the time in my office it was quiet. Jadi saya bisa dengar kalau misalnya lagi sibuk ada suara orang segala nggak kedengeran. Tapi begitu quiet, saya bisa dengar tuh. Tek, tek, detiknya setiap detik saya merasa, aduh semakin lama saya kerja di sini ya. Setiap detik terasa. If it was busy and there were other noises, probably I couldn't hear it well. But it was so quiet, I could hear every second passing by. Saudara, nggak banyak dari kita yang bisa berdiam diri, saudara. Not a lot of us can take that quiet time. Karena pada saat kita quiet pun banyak orang nih, saudara, saya perhatiin Because even when we are quiet, pakai iPod maksudnya, dengerin musik. some saudara. people choose to listen to music with their Sepi itu earphones. menakutkan karena orang berasa sendirian, saudara. Silence can be scary because people feel alone. Silence itu membuat orang cemas. Sepi itu bisa membuat orang cemas karena mulai memikirkan hal-hal yang mengganggu dalam kehidupan dia. Silence can make people worried because then they have to face the thoughts that they're in their mind. Kekhawatirannya mungkin, saudara. Maybe they have to face their worries, Hal-hal yang dia harus hadapi. the things they have to face. Mulai terpikir pada saat kita berada di dalam suatu kesepian. We will start thinking about them when we are in silence. Kalau saudara nggak sepi, If it's not silent, saudara pada saat tidak sepi, if it's not saudara quiet, tidak merasakan semua itu. you won't feel those things. Tapi begitu kita berada dalam suatu kesepian, But in silence, saudara baru merasakan semua hal itu, saudara mulai mikir. you will start feeling these things and you will start thinking. Padahal justru ketika kita sepi, kita tuh bisa memulihkan diri, kita bisa beristirahat. It is in the quiet we can actually rest. Sepi membuat kita bisa mengevaluasi diri kita. Quiet time allows us to evaluate ourselves. Saudara, ada suatu diam adalah kekuatan, sumber dari kekuatan yang besar. Silence is a source of great strength. Tergantung bagaimana kita bisa pakai akan silence itu. It depends how we use the silence. Saudara, dalam kehidupan kita, Tuhan manggil kita. In our lives, God teaches us. Apakah kita bisa memberikan waktu silent itu Tuhan? Can we get that silent, quiet time? Enggak hanya sibuk, Not just always busy, tapi kita bisa diam sejenak. but to just stay quiet for a little Karena ada bit. suatu kekuatan yang besar dalam kediaman diri itu, saudara. Because there is great strength in Firman that Tuhan silence. katakan, firman Tuhan katakan, The word be of God still says,
and know that I am God. Be still and know that I am God. Seringkali kita terlalu sibuk saudara dengan hal-hal yang kita mesti ikutin. Oftentimes we are too busy with the things we have to follow. Tapi pada pagi hari ini kita dipanggil oleh Tuhan. Bagaimana kita bisa mendengar lebih baik lagi. Yaitu kita listen secara sungguh-sungguh. Kita bisa dedicate time untuk Tuhan. But this morning we want to learn to dedicate a time to really listen to God. Yang ketiga saudara. The third point. Yaitu ayat Markus 7 ayat 35 tadi dikatakan, maka terbukalah telinga orang itu. Dan seketika itu terlepas pulalah pengikat lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik. Mark 7 verse 35, at this the man's ears were opened, his tongue was loosened, and he began to speak plainly. Notice dalam ayat 35 ini, Notice in this verse, ada sesuatu yang important yang kita bisa baca. there is something important that we can read. Pada dikatakan pada saat terbuka telinganya dan seketika itu terlepas pulalah pengikat lidahnya, saudara. When the man's ears were open, at the same time his tongue was loosened. Saudara, Tuhan gak hanya mau menyembuhkan saudara, God did not just want to heal you untuk bisa telinga kita terbuka, so that your ears can be open, untuk saudara bisa menerima dari Tuhan. so that you can just receive. Tetapi Tuhan juga mau memampukan Anda untuk berbicara dalam kehidupan kita. But God also wants to enable you to speak. Karena pemuritan adalah menerima dan berikan. Because discipleship means to receive and to give. Banyak orang Kristen berpikir, oke, aku mau terima. A lot of Christians think, I just want to receive. Saya mau bersama dengan Tuhan pada saat saya berdoa, saya mau menerima something dari Tuhan. I want to be with God. When I pray, I want to receive something from Him. Kita mau menerima jawaban doa kita. I want to receive the answer to our Kita mau prayers. menerima pewahyuan dari Tuhan. We want to receive a revelation Kita from mau Him. terima berkat firman Tuhan. We want to receive the blessing of His Mungkin word. kita mau terima berkat kesehatan, Maybe we want to receive health, berkat kekayaan, wealth, berkat daripada otak yang encer atau jernih, saudara. smart, Berkat untuk ide-ide kreatif supaya kita bisa bisnis dengan baik. creative ideas so we can run our business well. Berkat hikmat untuk gimana kita mau melangkah, saudara. Wisdom so we know how to Kita fokusnya make a yaitu move. terima. We're focused on just receiving. Tapi anehnya Tuhan Yesus menyembuhkan gak hanya telinga, tetapi mulut. But what's strange is God did not just heal the ears, but also His tongue. Anehnya yaitu Tuhan mau membawa kita gak hanya menerima, What's strange is God doesn't just want us to receive, tetapi mau memberi, saudara. but to also give. Seringkali kita gak pernah memikirkan kalau orang yang listen to God well, apa yang mereka lakukan, saudara. Oftentimes we don't realize that if someone hears to God well, Apa yang mereka lakukan dalam kehidupan what mereka? would they do in their lives? Mereka melakukan kehendak Allah. They would do God's will. Mereka gak hanya cuma dengar, They would not just listen, tapi mereka melakukan. but they would do it. Saudara, kita percaya akan, yaitu kita mengikuti Yesus. Menjadi murid adalah suatu panggilan dan proses untuk mengikuti Yesus, yaitu connect with God. We believe that discipleship is a calling and a process to connect with God. Saudara lihat di sini ada tulisannya connect with God, make disciple. Ini kepercayaan kita. You see, there's a saying, it says, connect with God, make disciples. That's our belief. Yaitu kita connect sama Tuhan. We want to connect with God. Kita mau benar-benar dibentuk oleh Tuhan. We want to really be molded by Kita Him. mau Tuhan berbicara kepada kita. We want Him to speak to us. Tapi juga at the same time kita mau menjadi murid, yaitu untuk menjadi penjala manusia. But at the same time, we also want to make disciples. Karena panggilannya itu suatu package, saudara. Because this calling is a package. Saudara nggak hanya dipanggil untuk mengikuti Yesus, You are not just called to follow Him, tapi kita dipanggil untuk menjadi penjala manusia. but we are called to make disciples. The same thing di dalam kehidupan kita pada saat Tuhan menyembuhkan akan kita, Same thing in our lives. When God heals us, saat Tuhan membuka akan telinga kita, when God opens up our pada saat ears, Tuhan membuka telinga kita untuk mendengar suara Tuhan, when God opens up our ears to listen to His voice, Tuhan juga memanggil kita untuk bisa memberkati orang lain, saudara. He also calls us to bless others, Memberkati orang lain, memberikan akan firman Tuhan dalam kehidupan mereka. to share the word of God in their lives, Mungkin bisa memberikan kekuatan bagi mereka. maybe to give them strength. It's a package. It is a package. Orang yang bisa listen well Those who can listen well, adalah orang yang melakukan. those who do it as well. Karena pada saat mereka melakukan akan suatu pemuritan, Because when they do discipleship, mereka dapat lebih lagi, saudara. they get even more. Mereka lebih lagi dapat suara Tuhan. They receive the voice of God even more. Pada saat kita setia di dalam kita melakukan kehendak Allah, When we are faithful in doing His will, Tuhan lebih banyak lagi berbicara. He will speak even more. Pada saat kita hanya nerima aja, If we just receive, Tuhan bicaranya ya selevel itu. then He will just stay speaking at the same level. Ya segitu itu. Just the same level.
Tapi pada saat kita bertindak melakukan kehendak Allah, But when we actually do God's will, yang apa yang dia katakan itu, what He says, pada saat itu Tuhan bukakan lebih lagi dalam kehidupan kita. that's when God will open up even more in It's a our lives. package, Tuhan kasih kita suatu package. It's a package that God has given us. Pada saat kita memberi waktu untuk orang lain, Tuhan memberi waktu kepada kita. When we make time for others, He will give us time. Pada saat kita membentuk orang lain, Tuhan membentuk kita. When we mold others, He will mold us. Pada saat kita memberikan makanan rohani kepada orang lain, Tuhan memberikan makanan rohani dalam kehidupan kita. When we give spiritual food to Pada others, saat- He will give spiritual Pada food to saat us. kita berdoa untuk orang lain, When- Tuhan berdoa dan membukakan tingkap langit untuk kita, saudara. When we pray for others, He will open up the sky and give us His blessings. Kita nggak perlu worry too much about our needs. Karena pada saat kita take care people's need, God will take care of our needs. We don't need to worry too much about our needs because as we take care of others' needs, He will take care of ours. Saudara, pada saat kita mengikut Tuhan, When we follow God, when we start discipling people, we will start discipling people. pada saat kita disciple people more, When we disciple people more, God will disciple us more and more. God will disciple us more and more. Karena Tuhan nggak pernah manggil kita untuk suatu calling yang tidak about people. God has never called us into something that is not about people. Kita harus selalu ingat pada saat kita melayani pun, We need to always remember, even when we serve, Tuhan is not calling you to be a minister. God is not calling you to be a minister. Tuhan nggak memanggil saudara untuk menjadi pelayan. God is not calling you Untuk to be a melayani. servant, to serve. Tetapi Tuhan memanggil saudara untuk melayani orang. Ada tujuannya, saudara. But God calls us to serve people. There is a purpose. Saudara nggak di-bless just for you. You are not blessed just for you, Tetapi kita diberkati Tuhan but we are blessed karena for orang lain. for People. others. It's not just about us. It's not just about us. Saudara, saya akan end firman Tuhan pada pagi hari I will ini. end the word of God this morning. Ciri-ciri orang yang listen well to God. The signs of people who listen well to God. Ada 3, saudara. There are 3 of them. Kalau saudara kita mau sama-sama grow, If we want to grow together, kita mau sama-sama tumbuh, saudara. if we want to grow together, Kita mau dengar Tuhan ngomong apa dalam kehidupan kita. we want to listen to what God says in our lives. Ada 3 kunci, yaitu yang There are pertama, 3 keys. is it relationship Ini atau tuh- performance based? We need to ask ourselves, is it a relationship or is it performance based? Kita mungkin seringkali saudara pada saat kita sakit, When we are sick, saudara pergi dokter. you go to a doctor. Apa yang saudara cari? What do you look for? Jawaban. An answer. Kalau dokter lagi sakit, oke dokternya bilang, oke kamu minum ini gitu kan. Cari jawaban saudara. If you are sick and the doctor says you drink this and this and this, you look for that answer. Kalau kita pergi ke misalnya saudara pergi ke suatu lawyer saudara. If you go to a lawyer, for example, Saudara nyari jawaban juga. you also look for answers. Setelah selesai saudara nggak kontak dia, kita lunch bareng. Once you're done, you're not going to contact him and say, hey, let's have a lunch together. Saudara nggak kontak dokter saudara, yuk kita main sama-sama main football atau main badminton atau apa. Saudara nggak lakukan itu. You don't just call your doctor and say, hey, let's hang out, let's play badminton or football. Karena saudara cuma berada dalam suatu jawaban. Because you only look for an answer. Tetapi dalam kehidupan kita Tuhan manggil kita, But in our lives, apakah hubungan atau just results? Kita hanya peduli jawaban atau kita juga peduli hubungan kita? we need to ask ourselves, do we just care about the answers or do we care about the relationship? Seperti hubungan daripada kita dengan dokter Just like our relationship with a doctor atau hubungan kita dengan suami istri, or like a husband and a wife, rumah tangga dalam kehidupan kita. a marriage. Yang kedua, The second yaitu kita point, bisa diam, we need to be quiet, completely stop, to completely stop, nggak separuh-separuh, not just Artinya. halfway, tapi benar-benar diam di hadapan Tuhan. but to really stop before God. Kapan terakhir kali kita sungguh-sungguh benar-benar stop untuk mendengar Tuhan? When was the last time we really stopped and tried to listen to Him? Jarang sekali saudara. It's very rare. Saat saya perhatikan kehidupan saya pribadi, When I pay attention to my life, saya juga jarang ternyata. it is very rare Bahwa saya benar-benar stop everything dalam kehidupan kita hanya untuk mendengar Tuhan. that I completely stop everything just to listen to Him. Kita berhentikan segala sesuatu apapun yang kita lakukan. Stop. Betapapun pentingnya hal itu. Stop anything we are doing, doesn't matter how important it is. Yang ketiga yaitu kita harus mengerti kehendak Allah itu apa dalam kehidupan kita. Third point, we need to understand what is God's will in our lives. Kita harus mengerti bahwa kita dipanggil untuk orang. We need to understand that we are called for people.
Kita nggak dipanggil hanya untuk melayani, We are not just called to serve. kita nggak hanya dipanggil untuk melakukan sesuatu, We are not just called to do something. tetapi kita dipanggil untuk manusia, But we are called for people. yaitu saudara dan saya, You and I dan orang-orang sekitar kita. and everyone else around us. It's a package, saudara. It is a package. Saat Tuhan membuka akan telinga kita, And God opens up our Tuhan ears. juga membuka mulut saudara. God also opens up our mouth Supaya kita